हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का और कमेंट्स करने का और एक साथ अपने तमाम साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन करते रहिएगा, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, इसी तरह मेरे अंदर जज्बा पैदा करते रहिएगा ताकि मैं कहानियाँ, नित नई कहानियाँ आपको सुनाता जाऊँ। तो पेशे खिदमत है वो कौन था, किस नंबर 49। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों, दोस्तों में, हर किसी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। खूब फैलाएँ इस चैनल को, हर किसी तक ये चैनल फैला दें। राजपूत चैनल, यह आपका अपना चैनल है। घर आते ही मैंने सबसे पहले एक ही काम किया था, मैंने एक ही काम किया था। मैं कहा बिल्ला, उसकी ये बात मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी, उसकी बात मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी कि एक मासूम बच्चा उसको मात दे गया है, उसको मात दे गया है। मैं तुम्हें मासूम नहीं देखना चाहती, उससे बढ़कर अपने आप को बनाओ, अभी बनाओ, मेरे सामने बनाओ, अभी बनाओ। बस उससे ऊंचा कद होना चाहिए, उससे ऊंचा कद होना चाहिए, उससे बढ़कर जिस्म होना चाहिए, उससे बढ़कर जिस्म होना चाहिए। वो आपके सामने मामूली लगे, बस ऐसा बनाओ जिस्म, आपको ऐसा जिस्म बनाओ, ऐसा कद बनाओ। उसका कद 7 फुट है, तुम 7.5 फुट करो, उससे ऊंचा कद करो। उसका जिस्म फैला हुआ है, तुम उससे भी ज़्यादा फैलाओ, उससे भी ज़्यादा फैलाओ, ताकि मैं फ़ख्र कर सकूं, मैं फ़ख्र कर सकूं। वो उसकी एज 25 साल है, 25 साल का नहीं है, ज़्यादा है, 30 का है। तुम 25 साल के बनाओ, उससे छोटे उम्र में भी छोटे लगो। वो खुदाया, नास तुम भी ना पता नहीं किन किन चक्रों में डाल देती हो, किन किन चक्रों में डाल देती हो। कभी कुछ करवा देती है, कभी कुछ करवाती हो, कभी कुछ करवाती हो। हर चीज़ की एक हद होती है हमारी। ये नहीं कि हम जो चाहें कर लें, जो चाहें कर लें, हर चीज़ की एक हद होती है। वो जिस्म की भी एक हद थी, उससे बढ़कर नहीं हो सकता। अब इस जिस्म की एक आखिरी हद है, ठीक है, कितना बनाऊं? 7.5 फुट कि 8 फुट, जितना कहती हूँ बना देती हूँ, जितना कहती हूँ बनाती हूँ। इसके बाद नहीं बनेगा, बस ये सोच लो। नहीं, 7.5 फुट बनाओ, 7.5 फुट बनाओ, उससे ऊंचे लगो, बस उससे ऊंचे लगो। मैं तेरे पे आ गई थी। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ऐसे करता हूँ। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया था, दूसरे कमरे में चला गया था। क्योंकि ये तो हमारी कोठियाँ थी ना, 20-22 कोठियाँ बनी हुई थी। कभी एक कोठी में, कभी चला गया था और 2 घंटे बाद बाहर आया था, 2 घंटे बाद बाहर आया था। क्या कुछ करता रहा था मुझे नहीं पता ना, मैंने वो इस तरफ गौर भी किया था। बस ये कह दिया था कि मेरी बातों पर अमल करे। बस मुझे अपने पसंद का बिल्ला चाहिए था, अब अपने पसंद का बिल्ला चाहिए था। मैं कभी बाग में उधर घूम, कभी, क्योंकि मेरे दिल में जब खौफ ख़त्म हो गया था, बिल्कुल खौफ ख़त्म हो गया था। कब्र उसी तरह बनी हुई थी, कब्र उसी तरह बनी हुई थी। किसकी कब्र थी मैं पूछ लेती हूँ, वो बाहर आता तो मैं पूछ लेती हूँ। वराना वराना फैला हुआ था, मुकम्मल तौर पर कोठियों की सफाई करने वाली थी। इसने जो उजाड़ फैलाया था ना, उसको सेटिंग करने की ज़रूरत थी। और मैं अकेली थोड़ी कर सकती थी, मुझे साथ चाहिए था किसी का, मुझे किसी का साथ चाहिए था। 2 घंटे मैं ऐसे घूमती रही थी, वो आ गया था। वाह वाह बिल्ला जी वाह, ये हुई ना बात। मैं भागते हुए उससे गाज जाकर गले लगी थी और उसका जिस्म मेरे हाथों में भी नहीं आ रहा था, उसका जिस्म मेरे बाजुओं में भी नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही थी
کہ میرے جسم میں اس کے بازو اس کے جسم کو قابو کروں، لیکن نہیں آ رہا تھا۔ اونچا لمبا 7.5 فٹ کا قد، اور اس سے قاسم سے بڑھ کر جسم، انتہائی بڑھ کر جسم تھا۔ واہ، کیا رنگت پائی ہے، کیا خوبصورتی پائی ہے۔ بلا جی بس یہ تمہاری آخری حد ہے نا؟ اور میں نے بتایا تھا میری بھی آخری حد، ہر چیز کی کوئی ایک حد ہوتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ جو اب تم کہتے ہو نا وہ کرو، اب جو چاہتے ہو وہ کرو۔ وہ مجھے کھینچ کے لے گیا تھا، کھینچ کے لے گیا تھا کہ یکدم مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ کہیں وہ مجھے ماری نہ جاؤں، اس کے ہاتھوں ماری نہ جاؤں، کیونکہ جسم تو اس کا میں نے پھیلا دیا تھا کہ وہی نہ ہو کہ وہ سبھی کچھ پھیل گیا ہو۔ بے-چینی پھیل گئی تھی میرے اندر، پریشانی پھیل گئی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا تو تھوڑا سا سکون ہوا تھا، تھوڑا سا سکون ہوا تھا۔ صرف جو تھا پہلے، جو رات کو تھا اس سے 19-20 کا فرق تھا، تھوڑا سا بس فرق پڑا تھا۔ چلو اچھا ہوا تھا، یہی تھا۔ کیا ہوا؟ پھر وہ سبھی کچھ آ گیا جو میں نے چاہا تھا، اور جب میں یہی چاہتی تھی بس اب یہی چاہتی تھی۔ یہ تو میرا ساتھی تھا نا، بڑا پرانا ساتھی تھا میرا، 35 سالہ پرانا یار تھا میرا ہمدم تھا، میرا سبھی کچھ تھا۔ اسی طرح انجوائے کرتی رہی تھی، اسی طرح سکون حاصل کرتی رہی تھی۔ اب بھی کر رہی ہوں، اب بھی کرتی تھی، اب بھی کر رہی تھی۔ وہ سکون دے رہا تھا مجھے نشے میں ڈالتا جا رہا تھا، مجھے نشے میں ڈالتا جا رہا تھا۔ یکدم وہ باہر کا گیٹ جو دوسری حویلی کی طرف جاتا تھا زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، سارا کام درمیان میں رہ گیا تھا۔ جلدی میں بھی نکلا، وہ بھی کپڑوں کو سیٹ کرتے ہوئے وہ بھی نکل گیا، میں بھی نکل گئی، چلے گئے تھے۔ کون آ گیا تھا؟ یہ کون آ گیا تھا؟ یہ ابھی شام ہونے والی تھی کہ وہ آ گیا تھا، وہ آ گیا تھا۔ بلا نہیں، اب تو میں قاسم کہوں گی، بلا کہہ کہ میں تو پاگل ہو گئی تھی۔ بلا تو ایک ہی تھا بس، میرا اپنا بلا۔ سیمہ بھی ساتھ کھڑی تھی، عائشہ بھی ساتھ کھڑی تھی، نہید بھی ساتھ کھڑی تھی، اور فاطمہ بھی ساتھ کھڑی تھی اس کے، اور سبھی کی عمریں جیسے بدلی سی، کسی کی عمر وہ نہ تھی جو اس نے دی تھی، سبھی کی عمر بدل گئی تھی۔ سیمہ 35 کی، 35 کی، فاطمہ 40 کی، اور وہ کرن، وہ چھوٹی بچی عائشہ، وہ 20 کے قریب بھی نہ تھی، 18 کی تھی، 18 یا 20 سال اتنی تھی۔ اور وہ بلا، وہ قاسم، وہ 40 سے بھی اوپر تھا، 40 سے اوپر تھا۔ وہ خدائی یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ سبھی کچھ تبدیلیاں کیسے آ گئی تھیں؟ اور وہ بٹر بس بلے کو دیکھتی جا رہی تھی، کیونکہ میں نے آتے ہی نیا روپ اس کو دے دیا تھا، ایسا روپ دے دیا تھا جو بس میں جانتی تھی، جو میں چاہتی تھی ویسے دے دیا تھا۔ ناز ابھی کیا کر دیا اس کو کیا کر دیا تم، اس بدماش کو کیا کر دیا تم نے؟ وہ اپنے بس انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ میں نے گیٹ کھول دیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا لینے آئیے تم لوگ؟
क्या लेने आई तुम? चलो वापस जाओ, वापस चलो, जो निकलो निकलो निकलो। मुझे किसी का लाड़ प्यार नहीं चाहिए। मैंने तुम सबको लाड़ प्यार देख लिए थे। जब इस कंजर ने मुझे छोड़ा था ना, मैंने तुम सभी को देख लिया था, सभी को देख लिया था। किसी ने मेरी परवाह ना की थी। किसी ने मैंने ये पूछा ना था कि वो नाज किधर गई है। सब तो अपने अपने आप में खुश थी, जैसे आपको सभी कुछ मिल गया हो, सभी कुछ मिल गया हो। किसी ने मैंने याद ना किया, किसी ने मेरे पर एक लफ्ज़ भी ना पूछा था मेरे बारे में। चलो निकलो निकलो, बस वापस जाओ, अपने अपने हवेली में वापस जाओ। मैं वापस ऐसे बोलती जा रही थी, गुस्से से बोलती जा रही थी। मेरे अंदर तमाम गुस्सा था। अब आ गया ना मेरा रांझा, ये मेरा रांझा है, ये मेरा शहज़ादा है। इसको अपनी मर्ज़ी का मैंने बना दिया है, अपनी मर्ज़ी का बना दिया है, और ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। जब तक ज़िंदा रहना है ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। बोल लिया ना, बड़ा कुछ बोल लिया नाज, अभी बड़ा बोल लिया ना, बड़ा बोलती हो, बड़ा बोलती हो। अरे बोलना तुझे बड़ा आता है, बोलना बड़ा आता है तुझे। इसके नाक में दम का ये पूछो, ये पास ही खड़ा ना, ये कासम बगैरत कंजर, क्या हाल किया इनका, क्या हाल किया है। हाथ जोड़ के इधर लेके आया है, हाथ जोड़कर लेके आया है। चलो जोड़ो, बिल्ले से हाथ जोड़ो, बिल्ले से अपने हाथ जोड़ो, ना से अपनी माफ़ी मांगो। उसने ऐसे किया था, वो डरा डरा था, और वो इसको देखकर, बिल्ले को देखकर तो मज़ीद डर गया था, मज़ीद डर गया था, मज़ीद डर गया था। माफ़ी मांगने लगा था, यहाँ तक मेरे कदमों में बैठ गया था और कहा था, जब से तुम्हें छोड़ा है, जब से तुम्हें छोड़ा है, तब से हमारी हालतें बदलना शुरू हो गई थी। जो मैंने जादू किया था वो ख़त्म, टूटना शुरू हो गया था, वो टूटना शुरू हो गया था। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था नाज, नाज आपी, उसने आपी कह दिया, मुझे कह दिया था। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम सभी के साथ धोखा किया था। मैं जानता था कि ये बिल्ला मरा नहीं है, मरा नहीं है, क्योंकि मैं अपने महलूक को जानता हूँ। हमारी महलूक ऐसे नहीं मरती। इसने भी सही कहा था कि उस बाबे की जादू में इतना पावर ना थी कि वो जान लेता हमारी। ये बच गया था, मुझे पता था कि ये बच गया है, ज़िंदा है, लेकिन मैं तुम लोगों को बस काबू करना चाहता था। कर लिया था काबू, अपना हुस्न दिखाकर काबू कर लिया था। अपनी उम्र मैंने यही बताई थी कि मेरी उम्र 25 साल ही है, लेकिन ऐसी नहीं थी। अब असल उम्र में आ गया हूँ। तुम्हें छोड़ने के बाद सभी की उम्रें बदल गई थी, मेरा जादू टूट गया था, ख़त्म हो गया था। अब तुम्हारे सामने हूँ। इन लोगों ने मेरे नाक में दम किया हुआ था। इनको मैंने तलाक़ें भी दे दी हैं, तलाक़ें भी दे दी हैं। ये कहती हैं मुझे तुम्हारी तलाक़ों की ज़रूरत नहीं है। तुमने धोखा से हमें बस अपने साथ ब्याया था, धोखा किया था, और इसकी सज़ा तो मिलेगी तुम्हें, इसकी सज़ा तो कहती मिलेगी। वाकई धोखा तो मैंने किया था, सभी को जानते हुए मैंने किया था, सभी को जानते हुए मैंने किया था। माफ़ कर दो, बस इन तीनों को संभाल लो। नहीद कहती है कि वो मेरे पास ही रहना चाहती है, वो मेरे पास ही रहना चाहती है। नहीद अब मेरे पास रहेगी, और नहीद अकेली नहीं रहेगी। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। पहले माफ़ करो। बिल्ला मेरी तरफ देखने लगा था, मेरी तरफ देखने लगा है। क्या देख रही है उसकी तरफ, बिटर के। वो सहमा बिल्ले से बस बोली जा रही थी। उसने गिरबान पकड़ लिया था। कर लेती हूँ तुम्हारा भी इलाज, कर लेती हूँ तुम्हारा इलाज। फूं फूं करते हुए भागे थे।
हूँ बूँ करते भागे थे, जैसे हम तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती थी। पता चल गया ना अब? सभी फ्रेम में आ गई, सभी इसके फ्रेम में आ गई थी, सभी फ्रेम में आ गई थी। ये हकीकत नहीं बता रहा था हमें, इसने हकीकत ना बताई थी हमें। हमने समझ गया था तुम मर गए हो, मिट्टी डाल दी थी तुम्हारे ऊपर, हम सब ने मिल के मिट्टी डाली थी, तो मैं दबा दिया था तुम निकल ना सको, लेकिन तुम निकल आए, जिंदा बच गए हो। नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें बचने नहीं दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे छोड़ूंगी नहीं है। बड़ा बच लिया, बड़ा बच लिया, बड़ा बच लिया है। अब 100 साल तो तुम्हें मेरे काबू में रहना। मैं देखती हूँ कैसे नाच नचाती हूँ, कैसे नाच नचाती हूँ। शुक्र करो तुम हम वापस आ गई हैं, शुक्र करो वापस आ गई हूँ, वरना तुम नाज आपी के कदमों में बैठ के इसका पाँव पकड़ के कहते नाज आपी, ओहो नाज आपी, तुमने थोड़ी कहना नाज आपी। नाज जी मेरी श्यामा को ले आओ, मेरी श्यामा को वापस ले आओ, मेरी आयशा को वापस ले आओ, मेरी फातिमा को वापस ले आओ, यही कहना था ना। पागल हंसान सागर पागल, मेरा गुस्सा सारा तोड़ दिया था उसने, सारा गुस्सा तोड़ दिया था। चलो दफ़ा हो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैंने गुस्से से कहा था। ये लफ्ज़ बोलना था, चिपट पड़ी थी वो बिल्ले से, गले लग के बस नोचने लगी थी, उसको चूमने लगी थी। क्या रोक लिया है, क्या जवानी ली है, क्या जवानी ली है। निकालती हूँ तुम्हारी सारी जवानी, ख़त्म करती हूँ। बस पागल करती जा रही थी वो। फातिमा में उसके गले लगी थी, रोती थी वो, रोती थी उस, हाथ जोड़ दिए थे उसने, बिल्ले के हाथ सामने हाथ जोड़ दिए थे। बिल्ला मैं कसूरवार तो नहीं थी, बिल्ला जी मैं कसूरवार तो नहीं थी, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या पता था, क्या पता था। हमें तो यही कहा गया था, हमें तो यही कहा गया था कि एक लंबी ज़िंदगी जीनी है, कैसे जियोगी बगैर मर्द के, कैसे जियोगी, कभी ना कभी तो मर्द की ज़रूरत पड़ जाती है ना। क्या करते मैं, पाँव पड़ जाती हैं तुम्हारे, बिल्ला जी तुम्हारे पाँव पड़ जाती हूँ। ये कहकर वो पाँव पे बैठ गई थी, पाँव पे बैठ के ना सब बैठी थी, और उसने दोनों पाँव को चूम लिया था। बिल्ले ने फौरी उठा, जल्दी से उठा लिया था, उसके गले से लगा लिया था। और श्यामा खामोश खामोश खड़ी थी, वो कुछ कहने लगी थी, बिल्ले ने उसके होंठों पर उंगली रख दी थी। चुप, कुछ नहीं बोलना, तुम कुछ नहीं बोलना, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, मेरे बच्चों की माँ है। ये कहकर उसने गले लगा लिया था आयशा को भी, आयशा को गले लगा लिया था। हाँ हाँ आप बोल 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 कसम, जादू का असर तो तुमने खुद ही तोड़ दिया ना। इसको बस दुख दे के, तकलीफ दे के जादू का असर तोड़ दिया तुमने अपना। चलो ठीक है, तुमने अपनी ताकतें पूरी कर ली हैं, मैंने भी पूरी कर ली हैं। अब तुम भी इसी एज में, इसी उम्र में रहोगे तो मैं भी इसी उम्र में रहूँगा, इसी कद में तुम भी रहोगे, मैं भी इसी कद में रहूँगा। देखो मैं तुमसे ऊँचा हो जाऊँ। हाँ देख लिया, सभी कुछ देख लिया है। बिल्ला जी वो बड़े प्यार से बोला था, शुरू से दुश्मनी हमारी चलती आ रही है, हमारी दुश्मनी चलती आ रही है। और ये नहीं ने मुझे समझाया था कि दुश्मनियों को ख़त्म करो, दुश्मनियों को ख़त्म करो, एक दूसरे को बन जाओ। ये अंदर ना हमारा दुश्मनियों को नजर हो गया था, टूट गया था, सारा खानदान टूट गया था। इसको बचा लो, बस मिल के चलाओ, इसको मिल के चलाओ। देखो तुम्हारे अंदर बेइंतहा ताकतें हैं,
तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुमने चांस से कैसे हासिल कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो हिसाब लगाया था, जो मैंने देखा था, तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। तुम लाजवाब किस्म के हो। चलो जिन्नाती ताकतें तो आप पूरी हो गई, जिन्नाती ताकतें तुमने पूरी कर दी हैं, मैंने भी कर ली हैं, और उसने आसम ने भी कर लिया है। वो भी आता है, उसको भी देख लेना। वो भी 40 का बन गया हुआ है, मैं 45 का, वो 40 का है। और वो उसकी उनकी बीवियाँ वो परेशान हैं, वो उसको देखकर परेशान हो गई हैं। क्या करें क्या ना करें, वो भी सख्त सोच रही हैं। समझाओ उनको भी कि जो कुछ होना था वो हो गया है। सारे तिलस्म टूट गए हैं, सारी जादू ताकतें, जिन्नाती ताकतें ख़त्म कर दी हैं। ज़िंदगी की तरह लौट आओ, ज़िंदगी तो असल ज़िंदगी की तरह लौट आए हैं, असल ज़िंदगी की तरह लौट आए हैं अब। हाँ ये तो ठीक है, असल बात बताओ, असल बात बताओ। चलो अंदर बैठते हैं, पहले अंदर बैठते हैं पहले, उसके बाद बातें करते हैं। हम एक कोठी में आ गए थे। श्यामा ने आते ही वो जानते थे हम क्या खाते थे क्या पीते थे। आयशा को साथ मिलाया, चाय बना डाली, चिप्स बनाने लगी थी, जो कुछ ही देर में बन के हमारे सामने आ गए थे, और सारे मिल के खाने लगे थे। चाय की चुस्कियाँ लेने थे, चाय की चुस्कियाँ लेने लगे थे। तब वो बोला था कि तो कुछ गलतियाँ मुझसे और हुई हैं, अब तो पता नहीं वो मुझे कबूल करती हैं या नहीं करती। जितनी हमारी हवेली हमने कवर की है ना, अगर कुछ और कर लें तो 3 गांव इसको लग सकते हैं, 3 गांव इसको लग सकते हैं। यानी इतना बड़ा बाग हमारा बन जाएगा। एक गांव की औरत है, बस उसके साथ गलत कर दिया था, गलत मैंने कर लिया था, वो मेरी खाश करने लगी थी। इसी तरह दूसरे गांव की है, ये अपनी ये ज़मीनों की मालक है। 2 बेटियां हैं इसकी, 2 बेटियां हैं इसकी छोटी छोटी। हामद मर गया है। दूसरे गांव की भी ऐसी औरत है, ये 30 साल की है, वो 35 की है। उसकी भी 2 बेटियां हैं, उसकी भी 2 बेटियां हैं। उसके साथ भी मैंने बुरा कर दिया था। वो भी मेरे ख्वाब देखने लगी थी, ख्वाब देखने लगी थी। वो भी ज़मीनों की मालक है। तीसरे गांव को भी ऐसी औरत है, वो ज़मीनों की इतनी ज़्यादा मालक तो ना थी, लेकिन वो कहती थी जो कुछ भी है मेरे पास तुम्हारा है। थोड़ी सी ज़मीन थी उसकी, 3 एकड़। कहती ये ले लो, बस ये ले लो, मुझे अपनी ज़िंदगी में ले आओ। और मैंने ये से बात की थी, इसने कोई इतराज़ नहीं किया, इसने किसी किस्म का इतराज़ नहीं किया। कहते ठीक है, जैसे तुम खुश हो मैं भी खुश हूँ, हमने घर को चलाना है, घर को चलाना है। अब तुम क्या कहते हो? मैंने क्या कहना है? बिल्ले ने उसको समझाते हुए कहा, सोच लो, वो हमारे ख़ानदान की तो नहीं है, वो हमारे ख़ानदान की तो नहीं है, बाहर से आएंगे ना। चलो ठीक है, ख़ानदान में शामिल कर लेते हैं, ख़ानदान में शामिल कर लेते हैं। क्यों ना, सही है, ख़ानदान तो ना तुम्हारे चल रहा पाया, तुम्हारे चल रहा है। हाँ सही है, ठीक है, 4 बीवियाँ कर ले, ये भी हम भी 4 हो गई हैं, ये भी कर ले। और एक बात को याद रखे कि कभी भी हमारे ऊपर बुरी नज़र ना डाले। अब जो कुछ हुआ गलतियां समझ के भूल जाएगी, ये भी भूल जाए, हम भी भूल जाती हैं।
ہمیں اپنی بہنیں سمجھے، ہمیں اب اپنی بہنیں سمجھے۔ اگر کوئی بھی کسی بھی کبھی بھی میں نے فطور دیکھا تو پھر اس خاندان میں رہنے نہ دوں گی، اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، ان حویلیوں میں نہیں رہنے دوں گی، کیونکہ پتہ ہے ان سب کو، آپ سب کو پتہ ہے 1 مربع زمین کی میں مالک ہوں، 1 مربع زمین کی میں مالک ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بلے کے پاس وہ طاقتیں ہیں کہ وہ گاؤں کے گاؤں تباہ کر سکتا ہے، گاؤں کے گاؤں تباہ کر سکتا ہے۔ سبھی کچھ میں نے بتا دیا تھا۔ بلے کا پریشر ایسا ڈال دیا تھا، ایسا ڈال دیا تھا ان کے اوپر، آسم بھی آ گیا تھا، وہی بس اونچا تو ہو گیا تھا۔ قد اس کا وہی 6 فٹ تھا، 6 فٹ تھا۔ اس کے وہ کزن کا قاسم کا 7 فٹ تھا، اور بلے کا سب سے اونچا تھا 7.5 فٹ میں نے کیا تھا، 7.5 فٹ اونچے تھے، یہ دیکھنے کے قابل تھے، دیکھتے تو دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، آنکھوں کو سکون مل جاتا تھا، ایسی شخصیت بلے کی۔ اور جو تماچا بلے نے مارا تھا اس کو، قاسم کو تماچا مارا تھا، اس کے بال پر ابھی تک وہ کالا نشان باقی تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ نشان شاید اب پوری زندگی رہے گا، جس نے تھوڑا سا اس کو بد شکل بنا دیا تھا، لیکن چلنا تھا، اب چلنا تو تھا ایسے ہی چلتا جا رہا تھا، سلسلہ چلتا جا رہا تھا۔ سبھی کچھ طے ہو گیا تھا، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، نحید قاسم اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ میں نے چندہ کو بھی سمجھا دیا تھا، میں کہا بیٹا تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، اب یہ تمہارا حامد ہے، غلط روپ میں آیا تھا، اصل روپ سامنے آ گیا ہے، قبول تو کر لیا تم لوگوں نے، بس اسی کے ساتھ وقت گزارو، ایک لمبی زندگی ہے جو گزارنی ہے، اسی کے ساتھ گزارو۔ بڑی مشکل مانی تھی، وہ بچیاں تھیں، 13-14 سال کی بچیاں تھیں، بڑی مشکل مانی تھیں، کہتے ہیں اب دیکھ کے بس بابا نظر آتا ہے، یہ وہ ہے یہ وہ ایسے کرنے لگی تھیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہے، بس تمہارا اپنا ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارو، اب یہ دیکھ رہا تمہیں تکلیف نہیں دے گا، تم لوگوں کو تکلیف نہیں دے گا، وہ ساتھ دے گا تمہارا، ٹھیک ہے۔ بڑی مشکل سے رضامند کیا تھا، وہ بھی چلے گئے تھے، اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ جو نئی کوٹھیاں بن رہی ہیں، ایک کوٹھی بلے نے رکھ لی تھی، اور ایک کوٹھی ان دونوں بھائیوں کو دے دی تھی، اب ایک کوٹھی اب بنانی تھی، وہ کیسے بنانی تھی، وہ اس کا ڈیزائن سوچنا تھا، کیونکہ دونوں بھائیوں کو ایک کٹھا نہیں رکھنا تھا، وہ بھی 3 بیویوں کا مالک تھا، ان کی بھی فیملی تھی، اس نے بھی 3 اور لے کے آنی تھی، ایسے ہی ہونا تھا۔ یہ جو باقی ہماری کوٹھیاں پھیلی ہوئی تھی، ان میں سے جو آنے والی نسلیں تھیں انہوں نے بات کرنا تھا۔ ہمارے اپنے 10 بچے تھے جو لگے پھرتے تھے، جن کی وجہ سے رونق پھیلی ہوئی تھی، کبھی ادھر بھاگتے تھے، اور سیما نے کہا بھی تھا نعید یاد ہے نا، سبھی کچھ یاد ہے نا، تمہاری سارا کون ہے؟ وہ مسکرا دی تھی، ہاں یاد ہے، سبھی کچھ یاد ہے، سبھی کچھ یاد ہے۔
بس واپس آ گئے تھے، چلے گئے تھے وہ. ان کے جاتے ہی سیما اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پکڑ لیا تھا بلے کا گریبان. 3 گھنٹے سے مسلسل انتظار کری تھی، 3 گھنٹے سے مسلسل انتظار کری تھی کہ یہ لوگ جائیں، یہ لوگ جائیں، یہ لوگ جائیں. وہی بس ایسے جیسے ڈیرا جما کے بیٹھ کے تھے. چلو چلو آؤ دوسرے کمرے میں. اب نہیں چھوڑنا، اب نہیں چھوڑنا. بڑا چھوڑ لیا، بڑا چھوڑ لیا، بڑا آرام کر لیا. تم نے قبر میں بیٹھ کے بڑا آرام کر لیا ہے. وہاں بیٹھ کے وظیفے کرتے رہے ہو، وظیفے کرتے رہے ہو. بس ہمیں چڑیلے بنانا ہے کہ بس وہ وظیفے کرتے رہے ہو. اب نہیں چھوڑوں گا. وہ پاگل کر دیا تھا اس نے. انصاف عائشہ ہنسی سے جاری تھی. اس نے کیا ہی دیا تھا، کیا ہی دیا تھا. ناز آپی، یہ سیما کی وجہ سے میں ادھر ہی آئی ہوں، ورنہ میں تو بچوں میں رہتی جا کے. وہ چھوٹی چھوٹی جو بچیاں نا ان کے ساتھ ہی میں زندگی گزارتی. لیکن یہ سیما کی وجہ، کیونکہ یہ وہ چندہ تھی نا، بڑی سلجھی ہوئی عورت تھی، سلجھی ہوئی تھی. اور میں چاہتی تھی کہ رونق والی، مذاق والی ہے. سیما سے میرا دل لگ گیا تھا، اس سے دل لگ گیا تھا. میں نے اسی کا انتخاب کر کہ جدھر یہ جائے گی ادھر میں جاؤں گی، جدھر یہ جائے گی ادھر میں جاؤں گی. یہ میں نے اس کو دوست بنا لیا اپنا. یہ گو کہ یہ بڑی ہے مجھ سے، لیکن میں نے اس کو دوست بنا لیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دوست بنا لیا ہے مجھے. چل پھر، چل تم بھی میرے ساتھ چل، چل تم بھی میرے ساتھ چل. پھر دوستی تیری میں نکالتی ہوں آج تیری بھی. وہ اس کو بھی کھینچ کے لے گئی تھی، بلے کو کھینچ کے لے گئی تھی. پھر کیا تھا، اندر سے بس بولنے کی باتیں آ رہی تھیں. بلا شرم کرو، شرم کرو. ہر کام طریقے سے ہوتا ہے، ہر کام طریقے سے ہوتا ہے. تم بس اپنی طاقتیں دکھاتے پھرتے، اپنی طاقتیں دکھاتے پھرتے ہو. دھیان سے، ہر کام دھیان سے ہونا چاہیے. ہم واضح سن کے پاگل ہوتی جا رہی. میں بھی، فاطمہ بھی. اور ادھر سے عائشہ کی بھی باتیں آ رہی، مسکرانے کی آ رہی تھی، ہنسی جا رہی تھی، بولتی جا رہی تھی. بدماش کہیں کا، بدماش کہیں کا. بڑا طاقت والا، یہ بڑا طاقت والا ہے. ہو گئی نا تیری ختم طاقت. بلا بھی ہنس رہا تھا. وہ اس کی باتیں سن کے بلا بھی ہنس رہا تھا. میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تھا. سیما نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا. اف خدایا، وہ گو کے اذیت میں تھی لیکن بولتی جا رہی تھی، بولتی جا رہی تھی، بولتی جا رہی تھی. بلے نے کام جو کر دکھایا تھا وہ بس 2 گھنٹے بعد دونوں ہی لڑکھڑتی ہوئی آ گئی تھیں. عائشہ بھی اور وہ بھی. پڑ گئی تھی، گر گئی تھی بیڈ کے اوپر، بیڈ کے اوپر گر گئی تھی. اس بدماش نے نا، اس بدماش نے، کیا کہوں اس کو، کیا کہوں اس کو. ترس تو اس کے اندر ہے ہی نہیں نا، ترس تو اس کے اندر ہے ہی نہیں نا. یہ تو بھول جاتا نا سبھی کچھ. ایک ہی بس چیز جاتی ہے، ایک ہی چیز اس کو یاد رہتی ہے کہ میری سیما کدھر گئی، میری سیما کدھر گئی، سیما کدھر گئی. سیما کی زندگی برباد کر دی اس نے. بستر پر ڈال دیا اس نے مجھے. وہ سیما خدا کے لیے بس کرو، بس کرو، بس کرو. بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا. ہاں تم نے تو کہنا ہی ہے نا، کیونکہ تمہارے بھی تو میں دیکھ رہی ہوں نا، تمہیں بھی دیکھ رہی ہوں. ناز آپی تمہیں بھی دیکھ رہی ہوں، اور اس کو بھی دیکھ رہی ہوں، فاطمہ کو. یہ بھی ہے، وہ یہ بے چینی پھیلی ہوئی ہے تمہارے اندر بھی. جاؤ جاؤ، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، بلو کو لے جاؤ لے جاؤ. میں نے کون سا روکا ہے. بس بولتی جا رہی تھی، بولتی جا رہی تھی. ہم ہنستے جا رہی تھی، ہنستے جا رہی، اور ہنستے بلے کو لے چلی تھی، لے گئی تھی.
कब तक ये सिलसिला चलता रहा था। ज़िंदगी को हमने एंजॉय करना था, बस आप एंजॉय करना था, करते जा रहे थे। ये सिलसिला रात गहरी हो गई थी, बातों का सिलसिला ना रुका था। हम बाहर निकल आए थे। मैंने पूछा ये कब्र किसकी है? बिलाई तुम तो कब्र से बाहर आ गए हो, ये किसकी है? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यकदम संजीदा हो गया था और बोला था ये उसी बाबे की कब्र है जिसने मुझे ताकतें दी हैं। उसने कहा था मुझे बड़े अदब से दफनाना। मैंने ऐसे किया था। अच्छी तरह गुस्ल किया था, इसको अच्छी तरह गुस्ल दिया था और खुद ही नमाज जनाजा पढ़ ली थी। अदब से, प्यार से दफन कर दिया था। अब मैंने इसको मज़ार बनाना है क्योंकि ये बुजुर्ग मेरे दिल को अच्छा लगा है। इसके जितनी ताकतें थी, रूहानी ताकतें थीं, ये दीन से लगाव था। इसका दीन से लगाव था। खुदा वाला बंदा था। मैं इसका मज़ार बनाऊंगा। यकदम संजीदा हो गया था और फिर हाथ उठा लिया, दुआ मांगना लगा था। हम सब ने भी हाथ उठा लिए थे, दुआएं मांगने लगे थे। रात ऐसे गुजर गई थी, हंसी मजाक में रात गुजर गई थी। छेड़खानी होती रही थी, श्यामा करती रही थी, वो भी करता रहा था। ना वो बाज आता था, ना वो बाज आती थी। कोई बाज नहीं आता था। सिलसिला चलता जा रहा था, मज़ा आ रहा था ज़िंदगी का। आज पहला दिन था, पहले दिन ही मज़ा आना शुरू हो गया था क्योंकि हमारा बिल्ला लौट आया था हमारे पास। और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही खुशखबरी मिल गई थी। कासिम ने बता दिया था कि वो तीनों मानी तो नहीं थी, मुझे देखकर वो मानी तो ना थी, लेकिन मना लिया है मैंने उनको। शादी के लिए मना लिया है, शादी के लिए मैंने राज़ी कर लिया है। अब 1 हफ़्ते के बाद शादी है तीनों की। एक दिन पहले की 3 दिन लगेंगे निकाहों में। पहले एक दुल्हन बन के आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। ये खुशी थी जो हमारे दिलों में, हमारे अंदर बस एक नई रूप होंगी थी।